Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great and awesome. اليوم راح نستأنف الدروس الخاصة بينا لتعلم أساسيات اللغة الإنجليزية. اليوم راح شوية نصعد مستوى، راح ناخذ الجملة وناخذ الكلمة وشون نشوف الكلمة داخل الجملة والمعنى مالتها. فابقوا ويانا، الدرس مسلي وبسيط. عندنا 100 كلمة، راح ناخذ أهم 50 من عندهم، وال50 نشفتهم على الدرس القادم، لأنه ما نريد يكون الفيديو ممل وطويل وشوي يسبب لنا بعض من الإرباك. فالعملية مالت التدريب مالتنا بسيطة جدا، مجرد تابع وياي، شوف الكلمة، تابع اللفظ مالت الكلمة أيضا، حتى يكون عندك إمكانية على حتى يكون عندك إمكانية على استخدام الكلمة ضمن المحيط الاجتماعي مالتك. فأهم ركن هو تلاحظ كيفية استخدام الكلمة، وأيضا كيفية وجود الكلمة وتصرفها داخل النص اللي أمامنا. فعندنا top 100 words. We have every معناها كل شخص من عندنا، فممكن نقول everyone is here. الكل موجودين. everyone is here. فهذه المصطلح اللي عندنا. اليوم احنا مثل ما قلت لكم عندنا تقريبا 50 مصطلح. near. أهم شيء تتعلم كيف تلفظهم. فعندك I'm near to station, or I'm near to the station. I'm near the station. أني قرب المحطة. فهذا يعتبر preposition لأن يدلنا على مكان موجود. add تلاحظ احنا نوزع، مرة فعل، مرة اسم، مرة حرف جر، مرة صفة، حتى شنو يزيد عندنا إمكانيتنا ومرونتنا بالمحادثة باستخدام وسائل لغوية متعددة. عندنا add، ممكن عندنا نريد نقول للشخص ضيف لي شوية شكر، فتقول له please add some sugar, or I add sugar to tea. أني أضيف سكر to إلى الشاي. فالترجمة الحرفية أنا أضيف سكر إلى شاي. هذه الترجمة الحرفية مالتها. بس لاحظ احنا نتحدث ويا نظامين لغويين مختلفات اللي هو العربي والإنجليزي. food. إذا أريد أسأل شخص تحب الأكل، do you like food؟ شخص يعني ممكن احنا انفتحنا على الثقافات الأخرى، لازم تدعو الشخص أنه يجرب مثلا الأكل العراقي، أو تبين لهم طبيعة الأكل العراقي، فتقول له do you like Iraqi food? Do you like Iraqi food? Do you like food? Do you like food? Between. The car is between the buildings. The car is between the buildings. بالمناسبة إذا أكو أي أخطاء بالكتابة، لأنه أنا كتبتهم بسرعة، من أمثلة يعني من حياتنا العامة. own. This is my own car. own ملكي. ملكه his own car. This is my own car. سيارتي. My own car. Below. The key is below the pillow. Below أسفل أو تحت. The key is below the pillow. Pillow المخدة. Country. Where is your country? Where is your country? Where is your country? وين بلدك؟ country بلد. Where is your country? plant. طبعا دائما عندنا موضوع هو شوية مضحك. بعض الأصوات لازم نقبل، بعض الأصوات في اللغة العربية ما موجودة باللغة الإنجليزية،
بعض الأصوات باللغة الإنجليزية ما موجودة باللغة العربية، فمرات من تسمع صوت أنت إذنك ما متعودة عليه تحسه غريب، ومرات تنتقد الشخص المقابل تقول له لا هي بلانت أو بلانت. بالإنجليزي عندنا صوت اسمه تخيل واحد شلون دا يخنق بشخص فيقول له أو صوت الماعز فهذا صوت طبيعي جدا بالإنجليزي متعودة آذانهم عليه، احنا شوية آذاننا ما متعودة عليه فيحتاج تتدرب عليه. فعندك مثلا add plant ant plant plant plant. What kind of plant is this? شنو نوع النبتة هذه؟ What kind of plant is this? 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 انتبه على اللفظ مالتي زين حتى أكبر لك الفيديو حتى تلاحظ المخرج الصوتي. What kind of plant is this? بس حتى تكون ناجح بالمحادثة خلي عينك بعين الشخص المقابل وحاول تغير النوتة الصوتية مالتك التنغيم intonation. فقول له what kind of plant is this؟ شوية smile راح تبدي تتحدث إنجليزي طريقة طبيعية جدا. What kind of plant is this؟ اللي بعدها last last last. What is your last name؟ إذا تريد تقول للشخص شنو اسم العائلة. What is your last name؟ What is your last name؟ or what's your last name؟ What's your last name؟ What's your last name؟ اسم الأخير للعائلة. School 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 school. بالمناسبة كلمة school معناها مدرسة ومعناها أيضا سرب مال أسماك. A school of fish يعني مو مدرسة أسماك وإنما سرب من الأسماك. أعتقد يستخدمون بالعربي سرب أو قطيع. لا قطيع للحيوانات مو للفيش. Where is your school؟ Where is your school؟ Where is your school؟ Where is your school or where's your school؟ تسمع بالأفلام مرات where's your school؟ Where's your school؟ Where's your school؟ Where's your school؟ Father father father. Where's your father؟ Where's your father؟ لاحظ مو هذا صوت آخر بالإنجليزي موجود بكلمة father. Where's your father؟ keep I keep my books in my room. أنا أحتفظ بالكتب مالتي in my room بغرفتي. Tree. What kind of tree is this؟ What kind of tree is this؟ Never say ever. I never lie. I never lie. أنا لا أكذب أبدا أو مطلقا. I never lie. Start. Let's start working. هذه G لا تلفظها بالING حتى يكون سلاسة عندك. Let's start working. Let's start working. Let's start playing. Let's start reading. Let's start. تتلاحظ let's start تدمج الأس let's ويا start الأس ما تستart. City or city. إذا تيجي تلفظها بالأمريكان accent سوي التي دي وقلل صوت الدي من 100% إلى 20%. فبدل ما تقول دي تقول دي. City. Where's your city؟ Earth. What is the shape of Earth؟ شنو شكل الأرض؟ What is the shape of Earth؟ I love your eyes. If you are romantic, you say, I love your eyes. Light. بيها هواي معاني باللغة العربية ودلالات. بالإنجليزي معناها الضوء. The light comes from sun. نحن ناخذ المعنى الأساسي. The light
comes from sun or light comes from sun. إذا أنا دا أتحدث ويا صديقي فيقول لي where is this light coming from؟ فأقول له the light comes from sun. the light دا أحدد له نوعية اللايت اللي هو سألنا عليه. بس إذا بصورة عامة نقول light comes from sun. فهنا الفرق بين the light و light. thought. I have a thought. عندي فكرة. I have a thought. عندي فكرة. I have a thought. I have a thought. art. head. I have a headache. مو headache. مرات ما تسمعها لأنه بالسرعة فheadache لأن هي head توصف لنا نوع البين. فدائما الكلمات اللي هي compound يكون stress على الجزء الثاني في headache وحدها ache. headache. under or under. The boy is under the table. The boy is under the table. The boy is under the table. بس لاحظ ادمجهم سوي مثل الجسر. The boy is under the table. The boy is under the table. The boy is under the table. الولد تحت الطاولة. story. Tell me a nice story. Tell me a nice story. Tell me a nice story. Nice story. لاحظ جسر الطيبين. saw. I saw your brother. I saw your brother. I saw your brother. I saw your brother. أني رأيت أو شفت بالعراقي أخيك. left معناها يسار معناها اليد اليسرى. Please turn left. Please turn left. Please turn left. don't بس حسب التجديد. مرات يقولون don't مرات يقولون don't. Now please don't stop working. Please don't stop working. لا تلفظ التي من تقول don't إلا إذا تريد تشددها. No you don't. Please don't stop working. few. I have few books to sell. I have few books to sell. few عندي عدد من الكتب للبيع. while I saw you while crossing. I saw you while you're crossing. I saw you while crossing. رأيتك عندما كنت تعبر. along the road goes along the river. The road goes along the river. على طول along the way على طول الطريق. might I might come to work in Baghdad. I might come to work in Baghdad. أنا ممكن أجي لبغداد للشغل. طبعا مرات يستخدمون may مرات يستخدمون might. قرأت بأحد الكتب أنه شخص من يقول I may come to Baghdad أكو chance أعلى أنه راح يجي. بس إذا يقول I might come to Baghdad الchances أقل أنه راح يجي. close I close my door. I close my door. close. something I want to say something. أريد أقول شيء معين. I want to say something. seem يبدو أو يظهر. He seems nice. لاحظ نضفنا s. هذا s he she نضيف لهم s بهذا الكونكتيف بهذا linking verb فعل الربط. He seems nice. إذا أريد أحكيها بالماضي he seemed nice. فالفرق بين he seems nice و he seemed nice بالإنجليزي ببساطة من تتحدث ويا شخص حتى تقول له أنه هو بأي زمن هو كان يبدو nice. هسه لو بالماضي. next please visit me next time. بالسرعة please visit me next time. Please visit me next time. Please visit me next time. hard the exam is hard. 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 لاحظ لفظنا مو دائما يكون سلس بكل الكلمات. عندنا كلمات مخارجنا الصوتية
ممكن ما كلش متعودة على هذا الصوت، فنواجه شوية مشكلة باللفظ، لكن بصورة عامة نقدر نتلافاه باستمراريتنا بالتدريب. open مو open، open open. please open your heart. افتح لي قلبك. please open your. طبعا ما ادري جت ببالي احكيها يعني. example for example give me an example. give me an example. انطيني مثال. give me an example. begin. طبعا ليش انا اكو exaggeration او stress بالpronunciation مالتي؟ حتى توصلك quality مالت pronunciation الحقيقي اللي على اساسه احنا معتمدين باللفظ. فلازم اكون stressed على بعض الكلمات حتى تسمع quality، حتى بالnatural speech recognition مالت الشخص يكون عنده امكانيه يتعرف عليها. The class begins at 8. ليش كتبت begins مو begin؟ لأن class مفرد، فلازم يكون أكو concordance، تطابق بين الفعل والفاعل. إذا class مفرد الفعل مفرد. class begins. life. tell me about your life. أكو فيلم اسمه life of pi. أنصحكم تشوفوه. tell me about your life. خبرني عن حياتك. محادثة ويا شخص. أحكي لك في 3 ساعات. He's always ready. always دائما. He's always ready. He's always ready. Both. We are both here. نحن كلانا هنا. We are both here. ليش مو we both here؟ لأنه إذا أقول we both here ما أعرف بأي زمن. هسه بارحة مستقبلا، فلازم نستخدم are. هي verb to be مشتقة من عدة. نقول we are both here. We are both here. paper. write your name on paper. اكتب اسمك على ورقة. write your name. مرات تسمعها write your name. مثل write your name. what's your name. write your name. فتسمع بيها تش شوية، بس هذه بالاسيميليشن يصير دمج بأكثر من كلمة للسهولة، لأن الناس تقول شيء أقل حتى تعني شيء أكثر. write your name on paper. together. we travel together. معا نسافر. got مو goat. got. she got a nice dress. بس شوف أنا من ألفظها واحد عندها الكواليتي مات الساوند أعلى من ألفظها ضمن كلمة. got. she got a nice dress. شوف صارت مرققة أكثر. got. she got a nice dress. قللت التي. group. what is this Facebook group؟ شنو هاي المجموعة مالت الفيسبوك ضايفين عليها؟ what is this Facebook group؟ often and often both are correct. I often see my friends on weekends. أنا غالبا أو أحيانا أشوف أصدقائي في نهاية الأسبوع. run معناها يركض ومعناها يدير. do هنا أكو غلط بالحقيقة بالجملة، فالمفروض أقول do you run his company. do you run his company. مو الجملة هذه خطأ بها، فلازم نقول do you run his company. أنت تدير شركته. do you run every day. أنت تركض يوميا. هذه كانت مجموعة مفردات نستخدمها بحياتنا اليومية. أنصحكم تتدربون عليها. إذا أنت مبتدئ جدا راح تستفيد 3 استفادات من هذا الفيديو. تتعلم اللفظ، تتعلم الكلمة، تتعلم كيفية استخدامها بالجملة. أتمنى لكم نهار سعيد، ربي يحفظكم وبداية أسبوع جميلة. مدرب لغة وليد خالد.